अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब। हम पहले भी इनका इंटरव्यू कर चुके हैं सोशल इश्यूज़ के ऊपर, तो आज हमने दोबारा इनको ज़हमत दिया है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं और हम जो है सोशल इश्यूज़ के ऊपर ही दोबारा बात करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनवीर साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप दोबारा तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिल साहब, आपने दोबारा दावत दी और हम आपके पास हाज़िर हुए। इस पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह आपसे बात होती है। जज़ाकल्लाह सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा इंगेजिंग टॉपिक है, और हमारे आजकल जो है लाइफस्टाइल में इसका एक रोल भी है। तो पहला जो हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है बेसिकली डिप्रेशन। डिप्रेशन के ऊपर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो जो पहला सवाल है हमारे टॉपिक से रिलेटेड, हमारे अनुमान से रिलेटेड, वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन सर आप बताएं कि डिप्रेशन बेसिकली है क्या चीज़? जी बहुत शुक्रिया, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। डिप्रेशन का हम सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस की वजह से लोगों को डिप्रेशन आता है। इसमें मुसलसल उदासी कोई बंदा महसूस करता है और ये दिमागी केमिकल के तवाज़ुन में ख़राबी का नाम है। इसके अलावा आप लोगों को ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनमें एनर्जी लेवल लो होता है, वो बॉडीली एक्टिव नहीं होते, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है उनमें। और इसी तरह से ये कंडीशन अगर उनकी कॉन्टीन्यूस रहती है तो सीवियर कंडीशन में वो सुसाइडल थॉट्स की तरफ, यानी जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि वो ख़ुदकशी करने की तरफ भी उनका रुझान जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सवाल हमारा डिप्रेशन के ऊपर होगा कि सर इसकी मेन वजह क्या है, या बहुत सारी वजूहात में से आप किसको एक अहम वजह करार देंगे? जी सबसे पहले मैं ये समझता हूँ कि सोशल इश्यूज़ को हम समझते हैं इसकी बुनियाद। इस दौर में सबसे मेन रीज़न इसकी बढ़ती हुई जो हमारी महंगाई है और इसी तरह से जो बेरोज़गारी है नौजवानों में ख़ास तौर पर ये डिप्रेशन का बायस बन रही है। और फिर सोशल स्टेटस जब लोग दूसरों के देखते हैं तो उससे जो एहसास कमतरी पैदा होता है लोगों में और ख़ास तौर पर यंग जनरेशन में, तो वो इसका डिप्रेशन का कॉज है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि क्योंकि हम ज़रा मेडिसिन पढ़ते हैं, मेडिसिन के तालिब इल्म हैं, तो ज़ाहिर बात है दवाइयों से तो इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ दवाइयाँ ही इसका इलाज हैं या कोई और भी इसमें चीज़ शामिल है? जी वेरी गुड। इसमें यह है कि एंटी डिप्रेसेंट तो हमेशा से ही डिप्रेशन में बतौर इलाज इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि इसमें बिहेवियरल थेरापी या साइकोलॉजिकली एक पेशेंट को ट्रीट करना, उसमें इसकी फैमिली का भी रोल हो सकता है कि फैमिली के लोग उसको टाइम दें, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, ना कि उसको डीमोटिवेट करें या इसको एक ऐसी बीमारी समझ लें कि जो ना काबिल इलाज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंट का जो मूड है उसको अच्छा रखना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए और उसके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज दिलानी चाहिए, जैसा कि वो कोई एक्सरसाइज करे, उसकी खुराक अच्छी करनी चाहिए, उसको मुस्बत लोगों में बिठाना चाहिए। तो इस तरह से इस पे काबू पाया जा सकता है। चौथा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल जो हमारी सेहत से रिलेटेड है, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, आप ये बताएं कि अगर किसी शख्स को डिप्रेशन होता है तो हमारे जिस्म का जो पहला ऑर्गन है, जो पहला हिस्सा है, वो कौन सा इफ़ेक्ट होता है, और उस अफेक्ट होने के बाद उसको मज़ीद किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? जी सेहत के हवाले से ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये मेडिकली में बहुत सारे इस पे रिसर्च आर्टिकल्स भी मौजूद हैं। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इसको गूगल से देख भी सकता है कि डिप्रेशन के पेशेंट जितने भी आप देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा इशू जो पाया जाता है वो सबसे पहले उसका स्टमक मुतासर होता है। तो जो हर वक्त लो एनर्जी लेवल रहना और आप डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वैसे तो इसका आपका जो इन्वायरमेंट है उसका बड़ा इस पे असर होता है। मुसलसल आप स्ट्रेस में रहें तो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपका स्टमक सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। जब स्टमक ठीक नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि आपका एनर्जी लेवल कम होगा। वैसे दोनों तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। कुछ लोगों को डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कुछ को हम कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, कुछ को भूख बिल्कुल ही नहीं लगती। और इसके अलावा स्टमक के बाद जब आप कुछ खाएंगे ठीक नहीं तो आपके बॉडी के एक एक पार्ट पे इसका इफेक्ट जाएगा और अल्टीमेटली आप इल महसूस करेंगे, बॉडी आपकी एक्टिव नहीं होगी, डिजीनेस रहेगी,
اور ایک اور جو اس سوسائٹی کا مین ایشو ہے، سیکشولی بھی آپ کی لائف متاثر ہوتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے. تو یہ ساری علامات، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف سٹمک پر بلکہ آپ کی ساری باڈی پر ہی اس کا اثر ہوتا ہے. بہت زبردست آپ نے اس کا جواب دیا. ہم اپنے آخری سوال کی طرف بڑھیں گے اور پوچھیں گے کہ ڈپریشن جو ہے اس پر بیسیکلی کیسے ہم قابو پا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بلکہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو ڈپریشن ہے یہ کن عمر کے لوگوں کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے؟ کن عمر کے لوگوں میں زیادہ ہو سکتا ہے؟ بڑے لوگ ہیں یا نوجوان ہیں یا کن میں آپ زیادہ سمجھتے ہیں؟ جی، آج کے دور میں خیر یہ جو ڈپریشن ہے یہ عمر کے ہر حصے میں ممکن ہے. جی بڑے لوگوں میں ڈپریشن پایا جاتا ہے ڈیو ٹو لونلی نیس، چونکہ بڑھاپے کی عمر میں لوگ گھروں میں ہر بندہ اپنی ایک ایکٹیویٹیز اس کی لائف کی ہیں اس میں وہ بیزی ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو ٹائم کم ملتا ہے تو وہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ہاں بھی ڈپریشن پایا جاتا ہے. لیکن جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس میں ڈپریشن کی مین ریزن جو میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ہمارے سوشل ایشوز ہیں، جس میں انفلیشن ہے، بے روزگاری ہے. تو یہ زیادہ ینگر جنریشن میں پایا جا رہا ہے، لیکن دونوں میں ممکن ہے کہ یہ پایا جائے. ٹھیک ہے، آپ نا آخری سوال کی طرف ہم بڑھیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ ڈپریشن کے اوپر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے اور کیا ہم کچھ رولز اپنا کر اور کچھ رولز کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ڈپریشن کو ختم کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے، یا اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر عدیل صاحب، یہ آپ کا آخر پہ بڑا اچھا کویشچن ہے، اور شارٹلی اسپیکنگ میں یہ بات کروں گا کہ ڈپریشن پر قابو پانے کا سب سے جو بہترین اور پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو انوائرمنٹ میں رہیں اور پازیٹیو سوچیں. مثبت سوچ اور مثبت ماحول آپ کا اس جان لیوا مرض سے آپ کو چھٹکارا دلا سکتا ہے. نمبر 2، آپ کی ڈائٹ، کھانا آپ کا اچھا ہونا چاہیے. یعنی اس کا مطلب میں اس لیے اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ جنک فوڈ سے جو آج کی ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ جو پیزا برگر پہ لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے اسٹمک کے ایشوز ہیں جو آپ کی نیند کی خرابی کا باعث بنتے ہیں. تو آپ ریلیکس نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کھانا، گھر کا صاف ستھرا کھانا اور سمپل کھائیں. نمبر 3، گڈ سلیپ. جس کی نیند اچھی ہے، جس کا سلیپنگ ٹائم اچھا ہے، اس کو بھی یہ ایشو نہیں بن سکتا. اور نمبر 4، اب اچھی نیند لینے کے لیے ہمیں اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے. اس طرح سے یہ والے رول اپنا کر آپ ڈپریشن پر قابو پا سکتے ہیں. بہت شکریہ تنویر صاحب، آپ نے مختصر سی گفتگو میں ڈپریشن کو جو ہے نا بڑے زبردست انداز میں ایکسپلین کیا ہے. تو ہم دوبارہ سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب سے امید بھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریے گا، اور اگر یہ ویڈیو کسی نہ کسی کا فائدہ کر سکتی ہے تو اس کو لازمی اس تک شیئر کریے گا، اور ہمارے اس چینل کو، ہمارے اس اکاؤنٹ کو لازمی فالو کریں تاکہ میڈیسن سے ریلیٹڈ اور اس طرح کی گفتگو سے ریلیٹڈ آپ تک ویڈیو پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ.